Okay, class 5 English grammar chapter number 17, present perfect tense. Point number A, present perfect tense. Namita has bought a new dress. I have already posted the letters. The train has just left the station. The verbs in these sentences are in the present perfect tense. So, how do we understand that the sentence is in a present perfect tense? We look for two things. আমরা দুটো জিনিস দেখি, একটা হচ্ছে has or have থাকবে প্লাস आपका third form of the verb. কোন form? Third form. Now verb you can see, point number C, you can see the three forms. Present tense, you can see the heading present, past, past participle. Present is known as the first form of the verb, past is known as second form of the verb, and past participle is known as the third form of the verb. तो shorte আমরা first, second, third form আমরা বলি. First form के बोली present, second के past, and third form के আমরা past participle बोली. Right? Now you can see point number B also. How to form the present perfect tense? The present perfect tense structure की है. What is the structure? केमन है sentences? You can see we use has or have. दोनों में से कोई एक, दो तो use है ना. Plus past participle form of the verb. Past participle माने third form of the verb. Right? So এটা হচ্ছে structure. Now in the point C, এটা আমি discuss করছি. There are three forms of verbs. Present, past and past participle. Point number D, how to form the past and past participle forms. Now present আমরা জানি, present tense you have done in the previous chapter also. Now past, point number 1, in most cases we add ed add করি past এ, আর past participle এ অনেক জায়গায় ed হয়, যেমন call, called, called, walked, walked, walked. So you can see past and past participle दोनों सेम है. तो অনেকটি কিন্তু দুটোতেই সেম হয়, অনেকগুলোতে. नंबर 2, अगर स्पेलिंग के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच বা এক্স और জেড যদি এগুলো থাকে, তাহলে আমরা তার সঙ্গে কিন্তু পাস্টে ইডি লাগাই আর পাস্ট পার্টিসিপলও ইডি লাগাই. মিস, মিসড, মিসড, ওয়াশ, ওয়াশ, ওয়াশড. ঠিক আছে? Point number 3, now most words ending in e, double e বা i, লাস্টে যদি e, i বা double e থাকে তখন আমরা ed লাগাই. যেমন ক্লোজ, ক্লোজড, ক্লোজড, টাই, টি আই ই, লাস্টে i আছে তো শুধু d লাগাবো, টি আই ইডি, টি আই ইডি. So both are same, past and past participle, both forms remain same. Point number 4, consonant plus y. तो लास्टे यदि y আছে, y এর পিছনে, y के पीछे क्या है? कॉन्सोनेंट है. क्या है? कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट यानी a, e, i, o, u को छोड़ के, एगुलो बाद दिए যেগুলো আছে दे आर नोन एज कॉन्सोनेंट. सो भावल को छोड़ के, सो उसके साथ भी हम लोग ed जोड़ते हैं. सो कैरी, c a r r y, कैरी, y के पीछे क्या है? वो r है, r इज अ कॉन्सोनेंट. सो कैरीड, c a, तो y आपका हटके क्या हो रहा है? i e d, y छोड़ेगी आई डी. कैरी, कैरीड, कैरीड, ट्राई, ट्राई, ट्राइड, प्ले, प्लेड, प्लेड. देखो प्ले में, देखो प्ले में y के पीछे क्या ए है तो खाली ईडी हुआ है, आईडी হয় না, ভাওয়াল আছে. ঠিক আছে? যদি ভাওয়াল থাকে শুধু ইডি হয়, আর যদি y পিছে কনসোনেন্ট থাকে আইইডি হয়ে যায়. হ্যাঁ, এগুলো তোরা অনেকগুলো এমনিতেই মুখস্থ হয়ে যাবে. এন্ড পয়েন্ট নাম্বার 5, these are known as strong verbs. These are different. এগুলো কিন্তু ভালো করে মুখস্থ করতে হবে, মেমোরাইজ করতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে. বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট নো ভার্বস তাহলে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস কিন্তু পুরো রং হয়ে যাবে. ভার্বস যদি ভুল হয়, স্পেলিং ভুল হলে পুরো রং. সো ইউ মাস্ট রিভাইজ দিস. বাইট, বিট, বিট বা বিটেন দুটোই হয়. হাইড, হিড, হিডেন, ক্রিপ, ক্রেপ্ট, ক্রেপ্ট, keep, kept, kept, sweep, swept, swept. So like this you must practice reading these or
রিমেম্বার দিস। অনেকগুলো তোরা কমন পড়েছিস, যেমন ক্যাচ কট কট, আর এগুলো কিছু কিছু সেম আছে, ক্যাচ কট কট, ফাইট ফট ফট, টিচ টট টট। এবার কিছু কিছু আছে ইউ ক্যান সি যেগুলো তিনটি আলাদা, তিনও আলাগ। যেমন পয়েন্ট নাম্বার 7 থেকে ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন, চুজ চোজ চোজেন, তিনও আলাগ, রাইট? এগুলোকে বলি আমরা স্ট্রং ভার্বস। কি বলি? স্ট্রং ভার্বস। আর নাম্বার 8 দেখো, কাম কেম কাম, আবার পাস্ট পার্টিসিপল কিন্তু আবার কাম হয়ে গেল। ডু ডিড ডান, ড্রিঙ্ক ড্রাঙ্ক ড্রাঙ্ক। সো কিছু কিছু জায়গায় কিছু সেম আছে, কিছু যেমন গেট গট গট, get, past two got, past participle also got. So you have to be very very careful regarding verbs. Okay, so all these you have to memorize and remember. I will be taking a test of these verbs. Weak strong sub verbs se mukhosto korte hobe, ami test nebo. I will write the first form and second form and third form toderke na dekhe likhte hobe. So this I am giving you as homework, eta mathay rakhbe. Point number E, where do we use the present perfect tense? এবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স हम लोग कब इस्तेमाल करते, কোথায় ইউজ করি আমরা? We use the present perfect tense to express actions that have just or already been completed, जो अभी खत्म हुआ है, কিছুক্ষণ আগেই খতম হয়েছে বা আগেই হয়ে গেছে। যেমন the cat has just drunk the whole milk, बिल्ली ने अभी अभी सारा दूध पी लिया। मतलब हो गया है, काम तो हो गया, लेकिन कब हुआ है? थोड़ी देर पहले, अभी अभी हुआ है, एखुनी হয়েছে। आई हैव हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट लगा लिया, माने अभी थोड़ी देर पहले लगाया है, एक टू एगी लगालाम। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शंस दैट हैव जस्ट और ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, जेटा अभी थोड़ी देर पहले हुआ या पहले बहुत पहले आपका हो चुका है। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ, স্পিক আউট দ্য পাস্ট অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মস অফ দিস ভার্বস। এটা খাতায় করবি তোরা। এখন আমি টাইম দিচ্ছি, লেট মি ডিসকাস নাম্বার জি অলসো। ঠিক আছে, খাতায় এফ यू विल राइट हेडिंग प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, 3 हेडिंग दोगे आप, फिर नंबर 1 2 3 4 করে सब लिखते হবে। क्वेश्चंस लिखना है आपको, किताब बंद करके आपको आंसर्स करना पड़ेगा। ठीक है। नंबर जी, fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs given in the brackets. So verbs are given in the brackets, आप लोगों को present perfect tense से fill up करना है। तो first thing की करते হবে, आपको देखना है has आएगा या have आएगा। has कार संगे बसे, singular subjects, he she राम मोहन सीता, singular होले एक होने के साथ has। और have কোথায় বসবে? plural, I you বা plural होले हैव बसबे, प्लस जो वर्ब दिया हुआ है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आपको भरना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, आवर पैरट, पैरट इज सिंगुलर, हैज एडजस्टेड इन आवर हाउस क्वाइट वेल। ऑलराइट, सो फिल इन द ब्लैंक्स, जी विल डू इन द बुक ओनली एंड नंबर एफ यू विल डू इन द कॉपी। सो फार्स्ट यू विल डू द নোটবুক ওয়ার্ক, নোটবুকে করে আমার কাছে খাতা জমা দেবে, তারপরে বুকে করবে। Okay, so question F, many mistakes have been done, so you need to, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको verbs याद करने हैं। ठीक है जी। so question F टा किंतु आरे बार रीडू करने, you can take the help of the book, book का help लेके question F को दोबारा करना है आपको। नंबर जी देखो, I am just discussing the answers. Number 1, has adjusted, has made or has learnt। अच्छा, नंबर 2, हैज गिवन, पापा तो सिंगुलर था ना, पापा हैज गिवन। तारपरे हैज बॉट, आशीष हैज ब्रॉट, BROUGHT ब्रॉट, स्पेलिंग मस्ट बी करेक्ट। यस, गुड नाइट। नंबर 3 देखो, हैज डिपॉजिटेड, DEPOSITED, हैज डिपॉजिटेड। तारपर अच्छे हैज स्पेंट, SPENT स्पेंट, has spent। তারপরে has bought, BOUGHT bought, has bought। তারপরে number 4,
ভি আছে হ্যাভ হবে, উই হ্যাভ শিফটেড। তারপরে পাপা হ্যাজ गिवन, ये गलत था आपका, GIVEN गिवन। তারপর আই হ্যাভ অলরেডি ডেকোরেটেড, অলরেডি ডেকোরেটেড। তো এখানে তো ইট উইল লুক অ্যাজ সিম্পল, বাট ভার্বস, এখানে ভার্বস চেঞ্জ হলেই তখন ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য ভার্বস তখন গন্ডগোল হবে। আচ্ছা, ওয়ান হোমওয়ার্ক আই এম গিভিং ইউ, আর একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি। নেক্সট চ্যাপ্টার দেখো সিম্পল পাস্ট টেন্স। না, সিম্পল পাস্ট টেন্স আমরা সেকেন্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ইউজ করি আমরা, ঠিক আছে না, ইট, এট, ইটেন। সো এখানে সব কিন্তু সেকেন্ড ফর্ম ভার্ব ইউজ হবে। ওয়াক, ওয়াকড, ওয়াকড, তো সেকেন্ড ফর্ম হচ্ছে ওয়াকড। সো আই ওয়াকড ফাস্ট। আর সিম্পল পাস্ট টেন্স কখন ইউজ করি আমরা? जो काम पहले हो गया है, যেটা কাজটা আগে হয়ে গেছে, পুরোপুরি হয়ে গেছে, খতম, মানুষে अभी कोई कनेक्शन नहीं है, पूरा हो गया। আচ্ছা, আমি এখানে এখন কিছু এক্সপ্লেন করছি না, তোরা এই নাম্বার ডিটা स्पीक आउट दी सेंटेंसेस चेंजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू द सिंपल पास्ट टेंस। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। সবগুলো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এটাকে সিম্পল পাস্ট টেন্সে কনভার্ট করতে হবে, খাতায় করতে হবে। ফর এক্সাম্পল নাম্বার 1, ড্রাই লিভস ফল অফ। হোয়াট ইজ দ্য ভার্ব? ফল। হোয়াট ইজ पास्ट टेंस ऑफ फॉल? फेल, FELL, फेल। सो आंसर विल बी ड्राई लीव्स फेल ऑफ। इस तरीके से आपको वर्ब को पास्ट टेंस में बदल के आपको दोबारा सेंटेंस लिखना है। तो तोरा डीटा ठीक আছে, ডি আর ইটা তোরা বুকে করে নিস, ডিই ইটা বুকে করে নিবি পাস্ট টেন্সে, এই দুটো তোরা যেন করে নিস।